Good morning, everyone. Dili ra ninyo madunggan ang akong background. Dili, ma'am. Okay. Very good. Ma-distract mo ko kay saba kaayo ang gawas. Good. Mayo na lang kay dili niyo madunggan. So, again, good morning, everyone. So, ang atong face-to-face classes will start after sangka, no? Since next week is sangka naman. Okay? So, do not worry kay ang ato pong discussion today is this is just a review sa inyong MMW nga lessons, no? Okay, tapos very short lang. Isa lang ka 40 minutes nga nga discussion. Okay, para dili ra po kayo siya draining. Okay, draining magud ang online classes nga taas kayo. Sige lang kay face-to-face na ta after sangka. Okay, so of course, statistics is the science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting your data. So, of course, in statistics, we will discuss methods of data collection and later on the methods of presentation. So, later pod kay kanang later on pag yung tudluan mo unsaon pag-analyze og data, unsaon ang sakto nga pagko-collect og data. Okay? So we have after chapter 2 we will discuss survey design and experimental design. So your researches will it's either experimental or in the form of a survey. Okay, or descriptive. Okay, so data collection is defined as the process of gathering and measuring information on variables of interest in an established systematic way that enables one to answer queries, stated research questions, test hypotheses, and evaluate outcomes. So later on class, dili makabalo mo og sakto nga mga techniques to collect your data, or that is ginatawag siya og sampling techniques. Okay, so daghay nag-message sa man. Okay, so ang sakto nga pag-collect sa data can facilitate decision making and improve the quality of decisions made. So pwede man good ang imuhang pag-collect sa imuhang data is bias. So kadtong imuha lang mga close ang imuhang giwaan og data kay convenient man sa ilaha. So no? So dapat natay sampling techniques. Okay, so karon ang akong i-discuss is the methods of data collection. So later on na ang mga ways to collect the data or the sampling techniques pag mag-kolekta og data. Okay, so what are the methods of data collection? Kadumdum pa ba mo? Kadumdum pa mo? Hello? The methods of data Yes, collection. ma'am. Yes, unsa man to? Remember pa, ma'am. Example kay survey, like interview, mga ganun, ma'am. Okay, so you have interviews, questionnaires, experiments, and direct observations. So sakto, you have surveys, you can use questionnaires for the surveys. And we have interviews, we have experiment, and also direct observation and the use of existing records. So there are 5 methods of data collection, mo ni siya. Okay, so ang interview is a direct method of inquiry. Okay, a person known as the interviewer asks questions to the other person or persons known as the interviewee. So, kuan siya, mag-converse mo, no, mangutana ang interviewer, kamo nga nag-collect og data sa inyong interviewee, sa inyong respondent. Okay, so face-to-face or in-person, pwede siya face-to-face or in-person, online, phone, and focused group. So, usually if labi na sa social sciences, no, if they conduct face-to-face interviews
kasagaran kay more on ang ilang researches is more on qualitative man or naagi part nga qualitative ang ilang data. So mag-include to mga verbatim, ang mga actual nga mga tubag sa mga respondent nila. So mo na siya ang interview. Ang questionnaires is consist of set of questions printed or typed in a systematic order on a form or set of forms. So this is a device securing answers to questions by using a form which the respondent fills in himself. So kung hatagan na mga questionnaires, no? Kanang mga questionnaires, kabalo mga questionnaires kanang printed or pwede pod using Google Forms. Labi na katong pandemic, no? Ditugid nato na explain na explore ang Google Form. Pwede raman ay nga Google Form akong gamiton, dali ra kayo ang pag-record instead nga mag-isa-isa kag record sa Excel sa imuhang data, automatic na didto makuha na dayon nimo ang response sa imuhang mga sa imong survey, no? Makita pagid na pagid kay makita ang mga graphs dito automatically sa Google Form. But dili gid nato malikayan nga magamit gapon tag printed kay there are also respondents nga dili techie nga kadtong walay access to internet kay Google Forms can be accessed through internet biya. Okay, so again, ang questionnaires can be handed personally, pwede pod online, and pwede pod by mail services. Okay, so experiment. The researcher attempts to understand the cause and effects of relationship. So it is a data collection method where you as a researcher change some variables and observe their effect on other variables. So experiment, no? So for example, unsa kay inyuhang courses dire? RSZII, ma'am. RSY. So for example, inyuhang tan-awon ang effect sa man sa kaning for sa man kini nga treatment sa specific nga area sa soil or as specific nga characteristic dito sa soil dito nga area. So imuhang na kay mga treatment, no, so katong treatment mo to imuhang varying nga kuan change. So another example kintahay kanang imong experiment is the different kinds of feeds sa growth sa isa ka boiler chicken. So kung unsa nga feed ang best to produce mas bugat nga broiler chicken. So imo ang gi-change dira is the kind or the feed type, the types of feed, no? So that is also an experiment. Okay, so nakagi-change nga mga variables. Okay, so tan-awon day nimo if na by significant nga difference between them or kung imuhang tan-awon is ang relationship, kung magkataas ba ang time sa studying, I mean imuhang ilahi-lahi ang amount of basta nakagi-change bitaw. No? Okay, so that is experiment. Okay, ang direct observation is one of the most passive data collection methods. So, ang researcher takes participatory stance observing the setting in which the subjects of their observation are while taking down notes, videos, audio recording, photos, and so on. So, one of an example, kanang observe lagi siya, no, pasabot ang kalahian nila sa experimental or sa experiments is naa sila i-change. Ang observational is wala sila i-change. They merely observe. Ang researcher is nag-observe lang siya. So for example, in behavioral nga mga nga studies, suppose ang study ani niya is ang behavior sa mga toddler in a certain playground. So iyang nag-observe lang ka siya, nag-take notes siya, unsay buhaton sa mga toddlers dira ang playground, nag-video siya, nag-record siya, unsay mga pangsulti, nag-take siya og photos. No? So that is direct observation. Okay, the use of existing records. So this uses data which have been previously collected by another person or institution for some other purposes. So the use of existing records, ang data nato ani is a secondary data. So ang data is collected by
previous nga person or agency. Gikuha na lang ninyo ang ilang data for another purpose na pod nga study or another study na pod using their data. So that is the use of existing records. Okay, so after collecting, we will organize our data para ma-present nato ang atong data. So if wala mo ka limot, what are the methods of data presentation? So may mga methods of data presentation. Kadumdum pa mo sa MMW, nabalik ra no? Tabular method, ma'am. Okay, tabular. What else? Graphing. Graphing or graphical presentation. Napaisa. Textual. Textual. Okay, so very good. We have textual, graphical, and tabular nga presentation. Okay, so ang textual method is ang data incorporates important figures in the graph of text. So in other words, kining textual method is this is used to support, no? Support nimo ang imuhang mga tables or graph. And using the textual method, pwede nimo dito i-highlight kung unsay mga noteworthy nga mga figures dito sa imuhang table or sa imuhang graph, or unsay gusto nimo i-highlight sa imuhang graph para ma-direct nimo ang mga readers dito nga figure, no? Okay, so for example, we have this one, the reported crimes in the Philippines. So in the year 2001 and 2002. So kung tanaw nato dira, mo nato nakita no, mao na siya ang total nga index crimes in the year 2001 and 2002. We have murder, homicide, physical injury, robbery, theft, and rape. Okay. So pwede ngon ani ang atong sample textual presentation. Saba kayo diri. Okay, this table shows the reported cases of index crimes in the Philippines for the last 2000 and 2002. It shows that there is roughly 15% increase in the total number of index crimes from 2001 to 2002. Kanang 15% class wala na siya gipakita dira sa imong table. Iyahang gidugang sa iyang textual presentation. So support ang atong textual presentation sa atong table. Aha man siya gikan na ng 15%, gi-compute na sa researcher. So there is roughly, so approximately 15% nga increase in 2001 to 2002. And it is also noteworthy that among the listed index crimes, pinakadako si physical injury gikan sa 2001 ug sa 2002. Pinakadako siya consistently, pinakadako siya nga index crime. So this supports the claim of ahan ani mo gikan ang kanang study or unsay title sa study, ana. Okay, ang tabular method is a tabular presentation of data, arranges figures in systematic manner and in in a systematic manner in rows and columns. So natay rows and columns, this is the most common method of data presentation. So plus ang tabular method, this is a formal way to present your data. So usually, kung magtanaw mo og ang mga thesis bitaw, ang gamit is tabular method siya instead of kanang graphical displays or graphical presentation. Labi na if you present ang imong gipangita is kanang the demographic profile, pila ka buok, the frequency, the mean, kanang mga significant differences, we use tabular presentation ana. So again, ang tabular method is a more formal way to present your data. Dapat pod imong tables can stand alone. So if magbutang kag table class sa imong results, sa imong research, dapat it is simple, concise, and even stand alone. So without the textual presentation, dapat masabtan na siya. Dili kay tungod sa textual presentation pa siya masabtan. Kay dapat makita sa table pa lang, masabtan na siya. And we also have the formal statistical table. Kaya ang format statistical table contains different
and essential parts of a table, like table number, table title, head note, box head, stub head, and column heads, and so on. So ang formal statistical table is a standalone table. So again, without textual presentation, dapat masabtan na siya. Okay, readers should easily understand its content without descriptive text or introductory statement. So mao po di siya ang part sa atong formal statistical table. So class, kung natay table, ang ato ang heading is dili dapat siya naka-center ha, dapat naka-left siya. Left. So ang heading nato contains dapat the table title and the I mean table number, then the table title. Then we have the head note. Okay, in 1,000 pesos. Okay. So pwede ra pud class ako maghimo og table walay head note kung dili siya kinahanglan, pero kung kinahanglan butangan nato siya head note. And we have the spanner head, heading siya sa ato ang mga column, no? So if napagi ay kanang sub pagyud nga column, ang tawag ana is column head. So si income na pa siya total and average. This is also a column head. Ang stub head is a heading sa atong rows. So under ni stub head is the column row captions. No? Okay, and this is the body, table body. So ang iyahang sulod kay mga contents. Okay, then we have the footnote, no? Kung unsay mga symbols dira nga feeling nimo dili masabtan sa imong kuan or nakagibutang nga symbol nga ikaw pa'y nakasabot. Imo gid na siyang butang nga murag legend dira. Ibutang nato sa tong footnote. So ang A di ay pasabot niya in thousands and kanang B is in millions. So note, details may not up to okay. So footnote ya pa na siya. Then we have the source note. Ahan agikan ang imuhang data. Kung dili na nimo original nga data ha. Okay, kung imuhan ang data originally, pwede nakadira dili magbutang og source note. Mag source note lang ka if gikan na imuhang data from another writer or from an agency, no? Or from another researcher. Okay, these are the classifications of formal statistical table. We have the quantitative, qualitative, chronological, and geographical. Quantitative, ang ato ang row columns is quantitative. 2015, 2016, 2017. Ang qualitative is, ni? Actually, okay. So, ani no, ang ato ang qualitative, categorized ang iyahang kining row head or row captions. Kay ang chronological is kanang pwede nato i-arrange ang ato ang or i-order nato ang ato ang row captions. So for example, diri gikan sa 10,000 or under 10,000 padulong sa over 500,000. So chronological. Ay mingon pug kag geographical, ang imuhang row columns, I mean row captions is kanang mga lugars. For example, kini regions in the Philippines, ana siya, no? So these are geographical. So this is an example of a geographical formal statistical table. Na-save man dahil. Hala, oh. Nagklase dito ganina. Wait lang ha. Kalimot ko. Okay, sige. So graphs are graphical method, no? Muna to sa tabular. So this is the last. We have graphical presentation. The data portrays numerical figures of relationship among variables. So class, if you have to present your research or your data in non-professionals or katong mga dili kaayo ka-relate sa imong study, the most effective way to get their attention is by the use of graph. So, mo nang ningon siya dira, most suitable when we need to show results of the study to non-professionals and other who are scared of numbers. Effective in getting attention. Of course, kay ang graphs kay na may mga color, no? Kaysa sa tables. Okay, graphs are also used as an initial step in analysis. So, if you remember the correlation analysis nga atong gibuhat atong miagi and the regression analysis sa ato ang
MMW no sa statistics nga part. Kay di ba makita nato ang trends atong data using the ito gani scatter plot. So that is a graph. So kung makita nato didto nga murag naa siya pattern nga pasaka increasing siya or decreasing. So pwede siya nato mahimong initial steps analysis. So i-conduct na tong ang regression o correlation analysis kay murag naa may pattern atong graph, na pattern sa atong graph. So possible nga naa siya strong nga linear relationship, no? So pwede nato magamit atong graphs for initial step in analysis. So this can exhibit possible associations among the variables, and this can facilitate comparison of different groups. So this can also reveal trends over time. So kung magtanaw tao ka ng mga trends over time, kung nisaka bang ang grade sa bata from 2018 to 2023, nisaka ba iyang grade or nisaka ba iyang weight, nisaka ba iyang height, no? So you can also have trends over time. So a good graph must be accurate, clear, simple, and professionally appealing. So clear, simple, accurate, professionally appealing. So dili dapat kadtong mga colored kaayong mga graphs. Sorry na-highlight na din ako ganina. Okay, so column chart. So column chart is useful for comparing amounts in time series data. Okay, time series data. So pasabot ang x-axis is with respect to time, no? So we use column chart. Pero kung time series data nato, dapat ang atong emphasis is the differences in magnitude rather than the movement of series. Okay. So dili siya nindot kung imuhang dili siya dapat imong gamiton if ang imuhang emphasis is ang movement sa series. So for example, imuhang gitan-aw is ang height sa bata from 2018 to 2020. So that is the movement sa iyang height no or the movement sa series. Kung imuhang gi-compare ang magnitude, kung lahi-lahi na siya nga kuan ang kadaghanon, no, the magnitude, the differences in magnitude. So for example, imong gi-compare ang number of index crimes in the Philippines in 2001 to 2011. So ang imong gitan-aw is the differences in magnitude, no? So ang kadaghanon, no? So dili ang trend or ang movement sa imuhang series. So muna siya ang imuhang column chart. So it also used to graph frequency distribution, frequency class kadaghanon, and quantitative variable. For time series data, dapat naka-arrange atong columns on the horizontal axis in chronological order. So kung time series, dapat earliest, start ta sa earliest, padulong sa latest. Okay, the proportion of the columns must just be right, not too wide or not too narrow. Space between bars is around 1/4 of the width of the column. So use light colors for shading and dashed line for the grid lines. Okay, each chart should have a figure title, position in the center, the nature, classification, place, and period. So ganina class sa tabular method, ang iyahang heading or title niya contains the table number and the table title, no? Ang heading, tapos dapat naka-left siya. Pag graph gani class, naa sa center ang iyahang title o figure number ang figure title naa sa center, dili sa left side. Okay, so upper center. Okay, remember that, diba? Sinugawa sa quiz na to, no? Okay, so these are parts of the column chart. Again, title is at the top, center top. Okay, suppose we have the gold production in the Philippines from 1991 to 2000. So chronological, so gikan sa earliest padulong sa latest, no? Tapos class, pag magbutang kag numbers dira, dapat imuha ng butangan o label. So scale label.
Okay, so this is a vertical bar graph or this is column chart. Okay, mo na siya. So again, ang title dapat sa center. Kini siya class sa book na ni nga title ha. Okay, so nakatay footnote, source note, and that's it. Okay, so these are examples of bad column chart. Nga naman, this has an even shading. Dili siya formal tan-awon. And this is wavy. Ang patterns niya, dili pa siya formal tan-awon. Dili siya professionally appealing. And this is too different ang iyang patterns. Kini ang correct shading na to. So, diyan ta magamit ang mga pattern, mga gradient, gradient. Magamit lang ta og mga simple colors that dili na ma-distract ang mga readers ana nila, no? Or dili siya laing sa pananaw. Kini pod is too narrow ang atong columns and kini pod too wide. So remember, ang ato ang saba kayo eh. The space between bars is around 1/4 of the width of the full column. Dapat pod not too wide or not too narrow. Okay, so naputay types of column chart. We have the simple column chart and group column chart. Okay, ang simple column chart is isa lang iyahang kuan nga data, no? So in 1991 and 1992. So suppose kung ato na siyang dugangan og silver production in 1991 to 2000, na nakay duha ka bars, no? So that is an example of a group column chart. Okay, so next is the horizontal bar chart. Ang horizontal bar chart is showing distribution of categorical data. Ganina kay time series data man to sa column, no? Pasabot with respect to the years or with respect to time, no? So ang horizontal bar chart is distribution of categorical data. Pasabot mga categories ang atong ikuan dire. So we have this is used to compare magnitude for different categories of qualitative variable. So horizontal na siya nga bar chart class. Tapos ang categories are placed on the y-axis. Okay, this gives more space for text labels kung atong horizontal bar chart. And the length of the bar represents the value of the category. So spaces between bars may be 1/5 to 1/2 of the width of the bar. Arranging the bars according to length usually facilitates comparison. Okay, then this may be increasing or decreasing order. And if there's kanang other nga category or others nga category, i-place siya sa first or sa last nga category. So for example, this one class, we have 7 ethnic groups in the Philippines. As you can see, this is qualitative, no? Qualitative and categorical siya kay mga ethnic groups man. And as you can see, gikan siya sa pinakataas to pinakaubos or you can up to pinakaubos padulong pinakataas or pinakadaghan padulong sa pinakagamay or gamay to dako basta kay ingon ana. No? So this is an example of simple horizontal bar chart. So this is ayaw kalimot nga butangan og label ang imuhang scale diraan. So ingon ana ang horizontal bar chart. So this is also excuse me, two types of a horizontal bar chart. We have a simple bar chart and we have group bar chart. So diri 7 ethnic groups in top 7 ethnic groups of the Philippines in 2000. Kay diri iyang gilahi-lahi ang female ug male, no? So kana. So nahimo na siyang group. You can also have class more than 3 bar you can also have 3 bars diri. Pero di na po nindo tanawon kung daghan na kayo ang bars. So siguro i-limit lang nato to 3 bars ang per category, no? Pwede ngon ana. Next is the pie chart. Okay. So ang pie chart indicates percentage of each category. Percentage siya class, dili siya frequency, dili number. So dapat naka-percent siya. So that dapat ang total pod sa imuhang sections is equal to 100%. Tapos ang arrangement nato ani if we have pie chart dapat nasa 12 o'clock ang pinakadako, no? Next sa iya 12 o'clock tapos pa-clockwise ha. So sa inyong screen ana abe ana kay mirror man ko. So clockwise dapat. So, gikan sa 12 o'clock pa-clockwise pinakadako next niya nga dako
hantod sa pinakagamay. If na kay others na pod nga category, imuha na siyang ipalast. Okay, tapos use different color shadings or patterns to distinguish one section of the pie to other sections. So remember class nga ang pie chart is gamito nato if naatay dili kaayo daghan nga categories. So dapat ang minimum lang nato nga number of categories is 6 or maximum maximum dapat 6 or below. Or mas maayo og less than 6 siya nga category. So kung mulapas na og 6 categories, mas maayo ang atong gamiton isang horizontal bar chart. Okay, ang kalahian again nila is kini ang percentage nga ipakita diri ang frequency ang kadaghanon, no? Okay, so tapos kini siya gamiton ni nato siya if we have less than 6 categories. Kung daghan na kayo atong gamiton isang horizontal bar chart katong paana. Okay, so as you can see, we have the enrollment level in private. Again, class, the same maghapon ang iyang figure number and the title must be upper center. Okay, so as you can see, ang pinakadako is nasa 12 o'clock, no? Ana. Okay, so pinakadako which is 50% secondary, next is elementary, then pinakagamay is ang preschool. Pwede pod class nga ingon ani, imong ilahi ang pinakadako, then next dayon niya and next. So as you can see, ang others is iyang gipalast. Since mo pa pinakagamay. Okay, so unsa may naka-substandard ani nga pie chart? Anyone? Hello? Color coding, ma'am. Color coding. Unsa pa? More than 6 na ang kuan, ma'am. Oh, more than 6 na ang iyahang categories, no? What else? Ang pinakadako wala sa 12 o'clock. So, dapat kining siyang 16, dapat na ni siya sa 12 o'clock. Okay, so daghan ra kaayo iyang categories and iyang 12 o'clock, ang sa 12 o'clock is dili ang pinakadako. Okay, tapos di Also, ang legend pod, ma'am. Oh, ang legend pod. No? Tapos pare-pareha ra niya. Daghan kay sa mga colors dira. So, siguro ang original ani class, colored gid na siya. So, pagputang ra na diri. How about this one? Kini nga pie chart is dili siya nindot kay makagutom. Charot. Dili bitaw. Ang kini bitaw is pila man na siya ka category. We have 6. Okay lang na. Pero ang iyahang pinaka dako nga part is wala sa 12 o'clock. Another one is ang iyahang patterns is very different from each other. So, dili siya professionally appealing. So, as much as possible, dapat simple lang ang atong graph. Okay. Maot sa mata, ma'am. Maot sa mata, no? Nya, tapos gilahi-lahi gid kay niya. Pwede ra isa ra imong ilahi sa ila tanan. I-emphasize nimo ang katong bigger nga part. Okay, so these are examples of substandard pie chart. Actually, you can make this, pero dili lang gid siya standard. So dili siya kung kung performance task bagsak. Okay, so these are the references for this topic. Okay. Okay, so class, ang ato adaing kuan, ang atong quiz for the first chapter will be within this week. Ako rang i-upload. So siguro hatagan lang pud mo na kog time to answer until before sangka or the Sunday or after sangka. Basta ingon ana, okay ra man ka ninyo na mo answeran pero sayo naman po mga definitions naman. Okay ra sa inyo? Okay, for unit 1, so pasabot ang appeal ra is katong sa basic concepts and katong sa nature of statistics for life sciences. Moro akong himuan sa og unit quiz. Tapos ang unit 2 is after na sa mahuman nato ang topic sa unit 2 which is mag face to face naman ta after sangka, no? So after sangka pa na nato ang human ang unit 2. May salamat ni hilom-hilom na gamay. Okay, tapos for the laboratory this Saturday,
Hindi pa man magsugod ang sangka, no? Sa Monday pa man ang suspension of classes. So sa Saturday, ang RSY11, please check your schedule. Na-move atong schedule to 9:30 instead of 7:30. Na by conflict, instead of 7:30, nahimo siyang 9:30 sa Saturday. Para di ra po kayo ta sayo sa Saturday class. Okay, inyohang next class, ako mong gitan-aw is 1:30. So you have 1 hour nga vacant and dili pud mabalaka basin ni earlier mo na ko og buhian na ka para napamoy time for your lunch. Okay, so do not forget sa Saturday will be the reporting sa inyong activity 1. So para di maglibog tulura ka kuan, tulura ka unsa ni? Tulura ka study for the group. So sa isa ka group tulo lang ka study. So dapat kasabot mo ana yung study tapos nagkuan gid mo, cooperate gid mo. So pwede po na ninyo dugangan ang inyong study nga tulo. Pwede ra ninyo dugangan basta kay maka-contribute ang kada group member. Pero okay ra pud sa kog tulo ra bisag 5 mo kabuk. Okay? Tapos ang katong paper is i-submit ninyo after or before basta karong Saturday mag-accomplish gyapon mo atong paper ha. So katong paper is by group gihapon. Okay, so we have less than 1 minute. That's all for today. Questions? Clarifications? Excuse me, ma'am. Yes, Archilene? Ma'am, may I ask lang po, ma'am, if napapubay ka ng grupo nga pwede masudlan? Wala pa kay kagrupo? Yes po. Napa. Panguan lang sa imong classmates na kay kaila. Dito ka sa Wala grupo po. nga, wala kay kaila? Okay, sige. Ako na lang mag-assign sa imo kung asa ka nga group. Okay, ma'am. Thank you po. AJ, nakagistorya? So if you have questions, okay. Imuha na, Sa amo sa imo na, inyo na lang. ako na si Archilin. Imo, sana all, imuha na. Sana all. Okay.